বিশে আগস্ট বুধবার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বজবজ বিধানসভা কেন্দ্রের বিবিআইটি কলেজের অডিটোরিয়ামে বিশিষ্ট শিল্পপতি জগন্নাথ গুপ্তার ৭২তম জন্মদিন উদযাপিত হলো। এই জন্মদিনে তার পরিবার এবং স্কুলের এবং কলেজের ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকাদের উপস্থিতিতে ওনার বড় ছেলে ও ছোটো ছেলে তাদের পরিবারের সবাইকে নিয়ে এই জন্মদিন পালন করলেন। বড় ছেলে বলেন, আজকে আমাদের ফাউন্ডেশন ডে, যা ওনার হাত ধরেই সমস্ত সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়েছে। তিনি আশা করেন তার পিতা আরও সুস্থ এবং সবলভাবে আরও বেশি দিন বেঁচে থাকবেন। এদিন জ্ঞানীগুণী শিক্ষক মাস্টারমশাইরা উপস্থিত থেকে তার দীর্ঘায়ু কামনা করেন। সবাই ওনার শারীরিক সুস্থতা কামনা করেন। বড় ছেলে বলেন, বজবজের প্রচুর লোক এখানে জীবিকা অর্জন করছে। সবাই আমাদের কাছের মানুষ, একই পরিবারের মতো। অনুষ্ঠানের শেষ পর্বে নাচ ও নাটক পরিবেশিত হয়। লেখা ও ছবি অরুণ লোধ। बलराम, आपकी चिट्ठी हर महीने मिलती है गुप्ता जी, हर महीने गुप्ता जी मिलती है। हारे मैं शुक्रगुजार हूँ आपकी। ये देखिए गुप्ता जी, देखिए ये बनारस से आई हूँ मैं बाहर, मेरा पसंदीदा। बिल्कुल, और याद है इसी हाथ में जो बैठ के रबड़ी खाया करते थे आप। बिल्कुल, ये चम्मच भी उसी लुकड़ की दुकान से। ये मैं आपको खिला दूं, बहुत दिनों से नहीं खिलाया अपने हाथों से। Sir, not this. अरे यहाँ पे कमलेश बाबू भी बैठे हैं। अरे पहचान रहे हम तो कमलेश बाबू, याद है हम? देखिए मिलने आ गए आपसे, ठीक किया ना? ठीक है गुप्ता जी, अब समय खत्म, फिर मिलेंगे वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। Thank you, Joanne, for that awesome performance. ये कौन है, ये जो ब्लू साड़ी में बैठी है? प्रियंका चोपड़ा। सुना है बहुत अच्छा एक्टिंग कर रही है। प्रियंका चोपड़ा तो अब उठेंगे। आइए, आपका वो हस्बैंड कैसा है? निक जुलास का नाम है ना? हाँ, अरे स्वर्ग से हम स्वर्ग से